ଆଜି କତୁରୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବନି ବଢିଆ ସେ ଶାଢୀ ଫାଡି ପିନ୍ଧିକି ଟିକେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବୁ ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ। ଯଦି ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ଆସୁନା ଶାଢୀ ଫାଡି ପିନ୍ଧିକି ଅତର ଫତର ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଲଗେଇକି, ତାହେଲେ ତୋ ବାପାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରା ମୁଁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୌଧୁରୀ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡିବ। गुटका भाई मु एते गुड़ा टंका एई संगे कोठु आनिबी? एमितिरे भी मो बेपार बहुत लॉस चलची, मो पाखरे टंकाटे भी नहीं। मते दया कर आउ किछि दिन समय दे दियो, मु तमरो सब टंका सुझी देबी। हयो चौधरी आज्ञा, फोन को टाइम मागलोनी ना फोन को टाइम मागलोनी। आउ केते तमे समय नबो? अरे मो जेजे को बापा तम जेजे को देइथिले 10 टंका सुधरे धारे। आज केते वर्ष हेइ गलानी तमे से 10 टंका को फेरै पारु ना? खास मो जेजे को बापा पाए तमे आज चौधरीगिरी करूछ। तम पूरा खानदान चौधरीगिरी करछंती। तमरे एते बड़ कोठा बाड़ी सब अछि, आ आमे गुंडाई गलु। आ ये हेटी गुटका भाई मु कोन आगरु जानिथिली त मो जेजे को बापा ठारू मो जेजे धार नै चंदी बोली पैसा। ये मो जेजे को डायरी पढ़ी साला पर सिना मु जानली कथाटा। आ मते कोन मो जेजे को बापा मो कान्यासी कहि जाइथिले, आ मु चौधरी को देई जाइछि 10 टंका धारे, तू ता ठारू आदाय करिवु। से हम घरटा झाड़ू झाड़ू आ मते गोटे पुराना बाक्स मिलला, हम खानदानी बाक्स। से बाक्सटा खोली साला पर सिला मु जानि पाइली जे मो जेजे को बापा तम जेजे मु देई जाइथिले 10 टंका धार बोली। सेही 10 टंकार सुध बड़ी बड़ी आज हेइ जाइछि 5 लाख टंका। आउ मु लगातार 6 मास हेलानी तम पाखु आसुची। तमे कहउछ आज देबी, काली देबी, पहर देबी, एउडा कहि मते बोका बोलछ। तमे मते आज मो पैसा दबो 5 लाख टंका, तापर मु उठिबी। आ ये हेटी गुटका भाई तमे जदी मो गांडरे गोइठा मारी मारी नै मते आग छकबद छाडी आसीबो ना, ता परे भी मो पकेटु टंकाटे भी भारीबनी। तमे एठी पेटेले कोन हबो? आइए हेटी गुटका भाई तमे एते दिन हेलाडी मते टाइम दउछ, मते गोटे सप्ताह दे दियो। गोटे सप्ताह भीतर मु बरच मो जमी बिक्री करे, मो जमी बिक्री करके तुमको तम 5 लाख टका दे देबी। हौ ठीक अछि चौधरी आज्ञा, तमे हम ए एरिया रे गोटे नामी दामी लोक, सेति भाई तम मो को चाहि कि तुमको आ गोटे सप्ताह टाइम देली। हेडी चौधरी आज्ञा, गोटे सप्ताह भीतर यदि मो पैसा मते दिन न मिलला, ताले मोटा खराब केही हेबेनी। आ गोटे कथा मन रख चौधरी आज्ञा, घरे तमर गोटे बढ़िला झियो अछि। तमे यदि किछ उल्टा पुल्टा करे पे चेष्टा करिवो ना, ताले ता सहित काली किछ उल्टा पुल्टा आइ जिवो। बापा एठी चाली छी कोन? बाहर गोटे गुंडा बदमाश आसी कि हम घरे एते कथा कहि देई गला, आ तम तो किछ भी कहलानी। आलो मां मु कोन आ कहिबी, से कथारे नाही बाप खाइला ताळ पुओ को हेला काळ, मते तो सेही दशा घारीची आउ। आलो मो बापा को बापा माने मो जेजी बापा, एई गुटका भाई रो जेजी बापा को बापा ठारू से नेइथिले 10 टंका धारे, ये जमी जुमा किडी के चाष बास करिए बोली। जमी जुमा किणिले, चाष बास कले, जमीदारी हेले, किंतु ताको पैसा दबा पे से टोटली भूली जाइचंती। वर्तमान समय रे से 10 टंकार सुध बढ़ी 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 एकाथरे 5 लाख टंका हे जाइची। मु कोठु आनिबी कोन करबी किछि भी बुझी पारुनी। अब बापा ये 5 लाख टका तम पई को बड़ कथा जे, ये हमर बे एते पैसा अछि, एते तमे दे दोने 5 लाख टका। नाइलो मा नाही, एई संगे व्यापार पत्र पूरा डाउन, मो व्यापार पत्र ए संगे पूरा मांदा। मु ता पैसा केमिति देबी मुंडो काम करूनी। मते लागुची किछि जमी फमी बिके पई पड़ियो बोते 5 लाख टका जुगाड़ करिया पई। अब बापा तमे जम्मा भी मन खराब करो ना। मु जाउची मो सांगवान को कथा कहबी, समय निश्चय किछि गोटे बाट बाहर करिवे। आलो 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 मामा मारो रोजी आलो रहलो आलो 5 टंका हेची ना 50 टंका हेची, तो सांगवान ठार तू जुगाड़ करिवु। रोजी आलो ये रोजी कथा कोन किलो? तू कोन फोन करी कहलु कोन गोटे अर्जेंट कथा अछि? ये की कथा अछि? ये घर छाड़ी पयवा ना कोन? हे चुप कर, सबरे खाली उडे फालतू कथाडा कहूची। हाय रोजी आके किरे दीपू, एतो तू एठी कोन करछु? आबे किछि समय पूर्वरु रोजी फोन कला, ये कोन अर्जेंट कथा अछि आसिया पई, ये मु सेहि पई एठी आछिबा। हाय रोजी, हाय स्वीटी, ये आलो सुसुडी तू? अरे काठिया ये रोजी बा फोन करी डाकिला कोन अर्जेंट कथा अछि बोली। हाय रोजी। अबे नालू आ पेची ते तमे बेठी, आ तो तमुक भी कोन रोजी फोन करी डाके अर्जेंट कथा अछि बोली। आले हले तातिया, ये लोदीबा मते फोन कला, तइले कोन को तो अर्जेंट कथा आती, जल्दी आती के देखा तल। आ मते भी फोन करी ठीक सेही कथा ही कहला। आलो रोजी कथा कोन किला? तू कोन समस्त फोन कर डाके जे कोन अर्जेंट कथा अछि बोली? अरे तू जेते मते फोन कलु, मु भाबिली बोते किछि गोटे अर्जेंट कथा तोर मोर पर्सनल कथा अछि। तू देखला तू समस्त फोन कर डाकिछु की कथा तोर? अरे से कथा कोन हेछि ना, आज सकाळ सकाळ गुटका भाई आउ दादू चेला कजनी
କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେ ଗୁଟକା ଆଉ ବଜିନି ତ ବାପା କାଇଁ ଧମକେଇ ଗଲେ? ସେଟା ହଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା। ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଗୁଟକା ଭାଇର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ 10 ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିଥିଲେ ଜମିଦାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ 10 ଟଙ୍କା ନେଇକି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଜମିଦାରୀ ବି କଲେ ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ବି ଇନକମ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଟକା ଭାଇର ଖାନଦାନକୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଟୋଟାଲି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଟକା ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ତାର ସୁଧ ସହିତ ମୂଳ ଦରକାର। ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦଉଚି ନେ ତୁ ଗୁଟକା ଭାଇ ମୁକୁ ମାରୁ 10 ଟଙ୍କା। ଆଲୋ ରୋଜି ତୁ ବି ଦେଖୁନୁ 10 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଖି ସାଇଲୁଣି। ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ହସୁଛ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ସେଇ ଅମଳରେ 10 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଆଉ ସେଇ ଅମଳରୁ ଏଇ ଅମଳ ନେଇକି 10 ଟଙ୍କାର ସୁଧ ମୂଳ କେତେ ହଉଛି? କେତେ ଆଉ ହବ ଯେ ଇଏ 10 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲେ ସୁଧରେ ଏ 10 ଟଙ୍କା ବଢି ବଢି ନନେ 20-25 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ। ଅତି ବେଶୀରେ 50 ଟଙ୍କା ସୁଧ ହେଇଥିବ। ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ କହୁଛୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନୁହଁ ସୁଧ ମୂଳ ମିଶେଇକି ପୁରା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। କେତେ? 10 ଟଙ୍କାର ସୁଧ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ଆଉ ନ ତ କଣ? ଆରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଧାର ନେଇଥିଲେ 10 ଟଙ୍କା। ମିନିମମ୍ ଏଟା 150 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ଥିଲା? ଆଚ୍ଛା ହେଲା ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ତୋ ବାପାଙ୍କର କଣ ପଇସା ନାହିଁ ନା କଣ? ତୋ ବାପା ବା ଚୌଧୁରୀ ଆଜ୍ଞା ସେ ବା ଜମିଦାର ଗୋଟେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହୁନୁ ସେ ଦେଇ ଦଉଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ ବିଜନେସ ସାଙ୍ଗେ ଲସ୍ ଚାଲିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ନା। ଆଉ ସେ ବାରିଛା ଗୁଟକା ଆମ ବାପାକୁ କେତେ କଣ ସବୁ ଧମକ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତାର କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦରକାର। ଆଲୋ ରୋଜି ଇଏ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ତ ବାପାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଆଣିଥିଲେ ଇଏ ଦବା ପାଇଁ ତ ପଡିବ। ଏଥର ତ ଆମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିପାରିବାନି। ହେଇଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତମ ଉପରକୁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ତମେ ଯଦି କିଛି ମତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତ। ଆଲୋ ରୋଜି ତୁ ମନ କାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ଅଛି ବା କାଠିଆ ତ ଘରେ ତ ଆସି ତୁ ଟେନସନ କାଇଁ ନଉଛୁ? ସରି ମାନେ ମୋ କହିବା ମାନେ ହଉଛି ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଅଛୁ। ତୁ ଜମା ବି ଟେନସନ ନେ ନା। ମୁଁ ଏଇନା ଘରକୁ ଯାଉଛି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖେ କେତେ ପଇସା କଣ ଆଡଜଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆଲୋ ରୋଜି ତୁ ଜମା ବି ଟେନସନ ନେ ନା। ମୁଁ କିଛି ପଇସା କାଟିକି ଜମେଇକି ରଖିଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ ଯାଇକି ମୋ କୁମ୍ପି ଭାଙ୍ଗିବି। ଯେତିକି ପଇସା ହବ ସବୁ ଆଣି ତତେ ମୁଁ ଦେବି। ଆଲୋ ହଁ ଲୋ ରୋଜି ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା। ମୁଁ ବି ଏଇନା ଯାଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ମିନିମମ୍ ମୁଁ ତ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜୁଗାଡ଼ କରି ହିଁ ଦେବି। ଆଲୋ ଲୋଦି ମୁଁ ତ ଥୁଇତି ଭଳିଆ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୁଗାଡ଼ କରିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି କିଛି ନା କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବି। ହଁ ଲୋ ରୋଜି ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା। ଏ ମୋର ବି 5-6ଟା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବାରିଖା ଗୁଡା କୋଉଦିନ କାମରେ ଆସିବେ କି? ମୁଁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ 5-10 ହଜାର ଟଙ୍କା କରି ଝଡାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେମାନେ ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ ମତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛ। ଆଲୋ ରୋଜି ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବାର କଣ ଅଛି? ଆରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯଦି ସାଙ୍ଗକୁ ହେଲ୍ପ ନ କରି ପାରିବୁ ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ବାଳ ସାଙ୍ଗ ମ? ଶୁଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଯେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପାରିବ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି କାଲି ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା। ବାପା ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ ତମେ? ବାପା କିରେ ନାତି ଟଙ୍କା ଇଏ କଣ ହେଇଛି? ଇଏ ବାପା କାଇଁ ଖୋଜୁଛୁ? ଆଇ ହେଡି ଜେଜେ ସେ କଥା କଣ କି ନା ମୁଁ ତମ ତର ହେଇପାରିବନି। ବାପା କାଇଁ କହିଲ? କିରେ ଟଙ୍କା ଏମିତି କଣ କଥା ଅଛି ଯେ ମୋ ତର ହେଇପାରିବନି? ଜେଜେ ମତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମତେ ଦେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆରେ ନାତିଆ ଇଏ ତୋ ବାପା ତା ରୁମ ରେ ରହିଛି। ବାଳେ ଏଇ କଥା ମୂଳରୁ କହିଥାନ୍ତ କାମ ଛିଡିଥାନ୍ତା। ଏତେ କଥା କହୁଛ କାହିଁକି ଯେ? ବାପା ବାପା ହଁ ପୁତ୍ର ମୋ ବାପା କଣ କଲୁଛି? ତୋ ବାପା ଖଟରେ ପେଟେଇଛି। ମୋ ବାପା ଖଟରେ କାଇଁ ପେଟେଇଛି? କାହିଁକି ନା ବାପା ଗାଣ୍ଡି କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ପାଇଁ ବିନ୍ଧୁଛି। ବାପା ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଯେ? ତମ ସହିତ ମୁଁ କେତେ ଗେଲେଇକି କେତେ ଭଲେଇକି କଥା ହଉଛି ତମେ ମତେ ଏମିତି କହିବ ନା? ଆଚ୍ଛା ମୋର କୁଳ ମଣି କୁଳ ନନ୍ଦନ କାହିଁକି ବାପା ସହିତ ଏମିତି ଗେଲେଇକି ଏମିତି ଭଲେଇ କଥା ହଉଛ ଶୁଣ ଟିକେ ଆଜି। ବୁଝିଲ ନା ବାବା ତମେ ବି ହବନି। ଆରେ ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଆମେ କଣ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇପାରିବାନି? ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହେଇପାରିବାନି? ଆକୁ କଣ କହିଲୁ? ତୁ ମୋ ସହିତ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ହବୁ? ହଁ ତମେ ଏତେ ଖଟୁଛ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଏତେ କାମ କରୁଛ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛ। ମୁଁ ତମ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ କଥା ହେଇପାରିବିନି?
अच्छा अच्छा वो एते तेल माने कोन कहू क आ ये हेडी बापा ये देह पा केमती अछि देह पा एकदम ठीक अछि पूरा फर्स्ट क्लास खाली ताळू रे मोर दिटा छुट्टी पाची जाइतिला ताकू मु कलर कर देइछि हां भलो भलो अच्छा बापा ये तमर बिजनेस माने हम कंपनी केबे जाइछि माने सब भलो जाइछि त कंपनी भी बहुत बढ़िया चलछि एकदम ठोक ठा करी के पूरा आगु को मारी चलछि किछि असुविधा नाही बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा बापा ये हमर बे मासो को इनकम केते होची माने हम कंपनी तो बिजनेस रु हमर इनकम केते आछि इनकम भी ठीक ठाक होची मोर जते की इनकम होची ना तोरी भलिया 500 टा कुलागार पुआ को मु बसै की खवाई पारिबी सारा जीवन हा ता तो इनकम मासो को तो दबे की होतु बाऊ अरे मोर बा 30-40 हजार टका मासो खर्च मोरी भला तमे जदी 500 टा पिला जदी बसै खवाइबो ताले तमरो मिनिमम मासो को 50-60 लाख टका इनकम होतबो नाही हेटी अनेलु काठिया हम पैसा को नजर पकाइबुनी ना ये बापा तमे ये कोन कहउछ मु काहे तमे पैसा को नजर पकेबी आ तम पैसा कोउठे मो पैसा कोउठा सही एका कथा त अच्छा काठिया तू मते गुडे कथा कहलु दिने नाय काळे नाय गम्हा पुने रे माई माई तू आसी के तेल काई मारतु सेती आनु अच्छा तेल काडू माले आ एमिति गुडा दुख सुख होउतली आ अच्छा हौलो मो कुलमणि कुल नंदन तोर जदी दुख सुख हबा सरी जाईची ताले मबे जाउची गाधेबी मते भूख लागलानी बापा गुडे कथा थिला हां एबे रेडियो धरिची ठीक सेंटर को हरे टका मुगो तो चाल बुझिनी अरे मु तो बापा ना तू बापा कोन दरकार क अब बापा से कथा कोन की मोर किछि पैसा दरकार थिला केते पैसा अब बापा बेसी नु 5 लाख टका अरे 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 जे चांडाळ अरे 5 लाख टका मागी कहू बेसी नु हय रे तते कोन मजा करे पाइ त किछि भी मिललानी बापा मु मजा करूनी सतरे मोर 5 लाख टका बहुत अर्जेंट अछि देखिबो संगे बापा मो कथा तो सुन पूरा मु कोन कहूची बापा कथा होचे या तम बहु माने सॉरी माने तो मो सांग बहुत बड़ा विपद रे पड़िची अरे ठीक टाइम रे गुंडा को पैसा न दिया हुए ताले सेवन आउरी असुविधा रे पड़ी जिवे अरे अरे बाबा बापाटा अरे एई कथा सिना मते मूलरु कहिथा तू आ मेन कथारा को न कहि कि तू यार छड मते बुलाउचू सुन बापाटा काठिया तू जम्मा भी व्यस्त होना तो सांग को मु हेल्प करबी काली सकाळ हो मु निजे जाय कि बैंक रु 5 लाख टका उठै के आनी कि तते देबी तू नै कि से गुंडा मुंह पर मारिबो बापा सत्य कहूछ थैंक यू बापा रोजी तू जमा भी टेंशन है ना मु 30,000 टका जुगाड़ करची आ हम साग माने भी किछि किछि टका जुगाड़ करथिबे ना देखिबो सब ठीक हे जीवो आलो सोइटी टोटली 5 लाख टका दरकार तू जुगाड़ करछु 30 आ हम साग माने केते भी जुगाड़ करथि 5 लाख टका हे जीवो हमर हाय सोइटी रोजी आलो तेजी तू आसी गलु अरे नालू दीपू तमे भी आसी गलो अच्छा तमे माने के केते टका जुगाड़ करछ कहलो ठीके आलो सोइटी मु ना 15,000 टका जुगाड़ करछि यालो सुईटी तू तो जानि चलो घर परिस्थिति कथा आ मु मो पॉकेट बंद रु किछि काटी काटी की पैसा सेविंग कर रखितिली ए सब मिसै की 10-11,000 खंड हब मु आनिची आले मु आउ तोन तइबी तम माने तो थबु आम घर देखि तो आम तो ताल घले आमे लौतु मु बेथि टंका लुगाल कली पालेनी मु मात्र 5,000 टंका आनिती अरे एत्ती की पैसा मात्र मोर 30 पेचीरा 15 ए दीपुरा 11 नालूरा 5 सब मिसै की केते 61,000 होची ए आउरी 4,39,000 आनिबा कोडू अरे काठिया अछि बा काठिया आनिबोनी की किछि पैसा अरे हां काठिया सिना बड़ घर पिल्ला एछि आनी 50,000 खने आनिबो किंतु आमुगु तो दरकार आउरी 4,39,000 टका एते पैसा ना आनिया कोडू हेटी सांग माने तमे माने मन उना करना कि दुख करना तमे माने मो पई जेति काणी सेति की बहुत आ देखिबा आउरी 4-5 दिन बाकी अछि कोडे जुगाड़ हे जिबो आलो हेई आलो चिकनी चमेली ये तो बोपा गला कुआडे पैसा पत्र जुगाड़ कला कि नहीं गुटका भाई ये तमे तो 7 दिन टाइम देइछो आज तो मोटरो 2 दिन हैला आउरी 5 दिन अछि 5 दिन भीतर हम बापा तुमको पैसा देई देबे हेटी अनानी हळदी बसंत तू से भाई भाई मते जब डाकिबनी तू भाई डाकी देला अलको मो छाती रे गंजे दला बळा लागु जिबा आलो मु कोन कहउथिले कि तो बापा को जम्मा भी 5 लाख टका दवा पई पड़िबनी लो तू खाली मोर गोटे खाली काम करी दे
কি কাম ଆଜି କତୁରୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବନି ବଢିଆ ସେ ଶାଢୀ ଫାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଟିକେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବୁ ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ। ଯଦି ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ଆସୁନା ଶାଢୀ ଫାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଅତର ଫତର ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଲଗେଇକି, ତାହେଲେ ତୋ ବାପାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରା ମୁଁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଯଦି ତୋର ଆହୁରି ଯଦି ମନ କଲା, ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବୁ, ତୋତେ ଡେଲି 1000 ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବି ଲୋ। গুটকা কাটিয়া কাটিয়া থেকে বাড়ি মা ঘিয়া ମାନେ ମାନେ ସେ ମୁଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସିଏ ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ଇଏ ଘଣ୍ଟେ ଯଦି ଟିକେ କାମ କରିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତା, ରୋଷେଇ ବାସ କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତା, ବାସନ ଫାସନ ମାଜି ଦିଅନ୍ତା, ଘର ଦ୍ୱାର ଓଳେଇ ଦିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ବାପା ଲୋନ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ସଳା ହାରାମଜାଦା ଗୁଟକା ଖଇନି ପାନ ମସଲା ମୋର ହବାକୁ ଯାଉଥିବା ମାଇକିନାକୁ ତୁ କହୁଛୁ କଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଘରକୁ ଯିବ ଅତର ସେଣ୍ଟ ଲଗେଇକି। ଏଇ ନେ ତୋର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଗ ପଡିନି ସେଇ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡିଛି। ବ୍ୟାଗ ଉଠା ଆଉ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ଯା। ଆରେ ତୁ ତ ଆସିଲୁ, ମତେ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ଏତେ ବାଡେଇବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ? ଯାଉଛୁ ରେ ସେ କହିଲା କଣ ମତେ ବାଡେଇବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ? ମା ଗିଆ ମୋ ମାଣ୍ଡୁକୁ ଡାକୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ଅତର ସେଣ୍ଟ ପକେଇକି ଆସିବୁ। ଆରେ କାଠିଆ ଆରେ ତୁ ଏତେ ଗୁଡା ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ କଣ ପଚାରୁଛୁ? ଆରେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଅସୁଧାରେ ପଡିଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଯୁଗାଡ଼ କରିପାରିବିନି ନା। ହେଇଠି ରହୁଛି, ଶୁଣୁ ତୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ତୋ ବାପାକୁ ପାଇବୁ। ହେଇଠି ବାପା ମୋର ହବାକୁ ଯାଉଥିବା ଘଇତା ସରି ମାନେ ତୁ ତୋ ବାପାକୁ ପାଇବୁ। ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମତେ ହେଲ୍ପ କଲା, ମାନେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ନାଁଟା ଟିକେ ରହିବା ଦରକାର ନା, ପରେ କାମରେ ଆସିବା ଆମ ବାହାଘର ବେଳକୁ।